बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा अब तो। Awani Kant had a deep passion for all kinds of art and continued to gain knowledge, whether it is visual art or performing art or literary art or even stagecraft. And all the knowledge Avni acquired, he imparted and spread that among others, which encouraged and promoted many. Sitting next to Papa was always like sitting next to an encyclopedia. There was always so much to learn from him about art, film, politics, culture, music, poetry, and he had such interesting stories to tell always. People from all age groups really enjoyed his company. He always had such fun facts and interesting things to talk about. My friends really thought that he had an amazing sense of humor, and I probably get a little bit of that from him. I've always been a huge fan of his paintings, of his drawings, and the way he paints women is just spectacular. He always encouraged me to, strive for my dreams and do whatever I want to do in life and be whoever I want to be. He held my hand, taught me how to walk, taught me how to paint, and I know that he'll be holding my hand forever in life, and be my guiding light forever. अवनी कांत के बारे में जब भी सोचता हूँ तो ये बात काफ़ी ऊपर रहती है कि वो कविता प्रेमी कलाकार थे। कलाकार तो थे ही, पर कविता से उनका बड़ा प्रेम था। और मुझे याद है जब अवनी कांत और रत्नावली रहे थे वहाँ ग्रीस में, तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती, मैत्री ग्रीक कवियों से बहुत अच्छी हुई थी और उसकी यादें वो अक्सर मेरे साथ साझा करते थे। वो किताबें भी दिखाते थे, दिखाई उन्होंने 2-3 बार, जिनमें उन बड़े कवियों के हस्ताक्षर भी थे। समय समय पर जब भी उनसे बात होती थी तो उनके कविता प्रेम की बात उजागर हो जाती थी। अवनी कांत बहुत धीरज वाले व्यक्ति थे। आज के हड़बड़ी वाले समय में, शोर भरे समय में, वो एक शांत प्रकृति के व्यक्ति थे और उनको किसी तरह के प्रचार प्रसार की बहुत इच्छा भी नहीं रहती थी, जैसे आजकल लोगों को रहती है। क्योंकि मैंने देखा कि वो जब भी जहाँ भी जिन पदों पर रहे, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। ललित कला अकादमी में कई बरस बिताए, उसकी अलग अलग शाखाओं में। तो मैं देखा करता था कि उनकी चिंता के केंद्र में कला, कविता और जीवन की सुंदर चीज़ें ही हुआ करती थी। जब जब वो जहाँ जहाँ रहे, कभी दिल्ली से बाहर भी रहे, तो हमारा संपर्क छूटा नहीं, वो बना रहा। और एक उनके साथ मेरे जुड़ाव का कारण बांग्ला भाषा भी थी। मतलब शांति निकेतन में पढ़े थे वो, और उनको बांग्ला साहित्य से भी उनका अच्छा परिचय था। जाहिर है कि कुछ मैत्रियाँ उनकी बांग्ला साहित्य की दुनिया में भी रही होंगी। तो कुल मिलाकर ये कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कलाकार जिसको सभी कलाओं में दिलचस्पी थी, उनसे मेरी बातचीत बराबर अच्छी होती थी। वो बहुत बोलने वाले लोगों में नहीं थे, लेकिन जब कोई विषय आ जाए और कोई प्रसंग आ जाए तो उस पर बात करते थे। Way back in 1979, a young man, a painter from India holding a postgraduate fellowship, walked into the Museum of Greek Folk Art in Athens, where I was working as a curator. From that day on, Awani Kant became a real friend and collaborator for me and my fellow colleagues at the museum. Awani was a highly intellectual artist. His work was deeply influenced
by the art and culture of Greece, especially folk art, as well as Byzantine art and ancient Greek mythology. As he was an artist well versed both in practice and theory and an open-minded person, he was gladly accepted by the Greek intelligentsia of the time, renowned painters, sculptors, and film directors. He adopted an anthropocentric point of view and drew a lot of inspiration from folk art. His work was always balanced between realism and abstraction, embodying at the same time a dose of social criticism. The honesty that is profound in his work owes much to his studies, but was also shaped by the delicate look with which he gazed the world, a look so personal and determined by his identity. Farewell, my dear friend. जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं बाखुदा। अवनी से मेरी घंटों बात हुआ करती थी टेलीफोन पर, और जब कभी मिलते थे उस समय तमाम विषयों पर चर्चा होती थी। मेरा विषय इतिहास का रहा है और अवनी कला के इतिहास में कार्य करते थे, लेकिन फिर भी दोनों जो है अपने अपने विषयों पर ऐसा लगता था कि इसके बारे में वो बहुत अधिक जानना चाहते थे। अवनी का क्षेत्र बड़ा व्यापक था, घंटों बात करता था और उससे बात करने में मुझे बड़ी खुशी होती थी और मुझे तमाम नई बातें अवनी से पता चलती थी। हम लोगों ने बड़ी योजनाएं बनाई थी, आज वो हमारी योजनाएं पूरी करनी होगी हमें। I knew Awani Kant from very long time when I had just stepped out of college, and in a younger days I used to visit Lalit Kala Academy, and we would very often meet each other during art shows and even in events at Lalit Kala. So always found him to be a very friendly, warm person and always smiling, and it was always a pleasure to meet him. He was a very sensitive and knowledgeable writer, and it was great whenever we met. Though our conversations used to be always very short, but still it was always a pleasure to see him. It's actually very sad that he left us, and he left too soon. Hello, Avnida. I'm sorry, I have to say Avnida and hello to you because I feel that you may not be there physically, but you're always there and you'll always be there in our hearts, in our thoughts. You came across as a very inspiring person for me, at least when you got the Greek scholarship. I felt, wow, you know, there are so many opportunities in life. So when I met you in Delhi, and you were always wanting to do a lot of work in Lalit Kala Academy. Thank you for coming across us in our lives. অবনীর মধ্যে একটা, যদিও খুব স্মিতভাষী ছিল অবনী, কিন্তু একটা ভীষণ স্ট্রং পার্সোনালিটিও ছিল সঙ্গে সঙ্গে। তা অদ্ভুত একটা খুব মিষ্টি করে ভাঙাচুরো বাংলা বলতো অবনী। তো সেটা যখন জানতে চাইলাম, পরে জানতে পারলাম যে শান্তিনিকেতনে আসবার পরই নাকি ও এই বাংলাটা শিখেছে। তাতে বোঝা যায় যে কতটা প্যাশন থাকলে মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা ভাষাকে রপ্ত করতে পারে। তো সেটাই অবনীর আর্টের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, ওর যে প্যাশন ছিল আর্টের উপরে, তা সেটাকেই ও সারা জীবন ধরে কাজের মাধ্যমে রেখে গেছে। কত কাজ করেছে অবনী। यूं तो रोने से बहुत दिल को सुकून मिलता है।
Awani Kant was a very good friend of mine, and I valued the friendship, and I respected his art practice too. He could take critique for his own work and give it a serious thought, and could discuss it at length, could discuss other artists' works at length, and be critical to current art scenario, and was always looking for any opportunity to encourage young artists, art historians, critics to join forcefully the mainstream. He had a sense of humor, a delightful sense of humor, and could laugh off any serious issue with a remarkable, grace. I'm one of the admirers of Awani Kant, who became a very dear friend of mine more than 30 years ago. And one day he showed me his home in Delhi, and I decided to buy one of his wonderful work. So since that time, this painting is in my living room, decorates this wonderful place, and I think of you, Avni, every day. I distinctly remember my first meeting with Avni. I found him that he was not only an artist, I found that he's a wonderful critic as well. And we started having the discussions, and I would just go for a little while just to say hello to him. And we would sit there for half an hour discussing about Indian art journey, and we sometimes the talks were quite intricate, very intricate. So he was intellectual, he was a wonderful painter, and he was a wonderful friend. I had passed with him some more time in Lucknow when he used to be at the regional center there. And there we had lots of discussions. We have really lost a wonderful person. Avni was a wonderful thinker, an intellectual. রসিকতার মধ্যে নিজের শিল্প ভাবনাকে উপস্থাপন করা, পড়াশোনা করে বুঝে নিতে চাইতো বিষয়কে গভীরভাবে। সর্বদা মুখে ছিল হাসি। শিল্পী রত্নাবলীকে সঙ্গী করে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছিল সুন্দরভাবে। শিল্পীর সম্মান দিয়েছিল রত্নাবলীকে। দেশ বিদেশে প্রচুর কাজ করে ওরা দুজনেই সকলের আদরণীয়। আমি 71 সালে কলা ভবনে ভর্তি হই এবং অবনী রত্না 72 সালে আসে। অবনী একজন অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং সুন্দর মনের মানুষ ছিল। খুব ভালো গান গাইতো। সেই সময় কলা ভবনে মাঝে মধ্যে ক্যাম্পফায়ার হতো বিশেষ কোনো দিনে, এবং সেখানে অবনী খুব সুন্দর আমাদের গান শোনাতো। আমি যখন 3য় বর্ষে আসি তখন কলা ভবনের ইউনিয়ন থেকে আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং অবনী অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়। আমাদের মধ্যে নানা রকম মতবিরোধ থাকলেও পরিশেষে কিন্তু একটা মিল হতো, এবং সেইভাবেই আমাদের বন্ধুত্বটা চিরস্থায়ী ছিল। আমাদের একটি প্রিয় মানুষ, প্রিয় শিল্পী, প্রিয় বন্ধু, প্রিয় কবি, এই সব গুণগুলোই তার মধ্যে ভীষণভাবে ছিল। খুব চুপচাপ মানুষ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রত্যেকের মনে কিন্তু সে একটা অন্য জায়গা করে নিয়েছিল। খুব রোম্যান্টিক, মানে
প্রত্যেকটা কথায় খুব এটা ধরা পড়তো। আমি তো প্রথম দিকে ওকে ভালো বলতাম যে যে হিরো এসে গেছে, আমাদের হিরো, এই তোকে না একদম রাজেশ খান্নার মতন লাগে রে আমার। সে নিয়ে খুব হাসতো, হা হা করে হাসতো, মৌসুমি তুমি কি বলছো। আজকে ওকে হারিয়েছি, কিন্তু ও আমাদের মধ্যে ভীষণভাবে জাগ্রত আছে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় রত্নাবলীর মাধ্যমে। সেই বন্ধুত্ব গভীরতা পায় কলাভবন ক্যান্টিনের বারান্দায়, আড্ডায়, ক্যাম্পফায়ারে, এক্সকারশনে, আর নানান রকম ক্রিয়েটিভিটি কাজের মধ্যে দিয়ে আপনিকে খুব ভালোভাবে জানতে পারি। আপনির নেচারটা ছিল খুব হেল্পিং, ওর মধ্যে কোনো এক্সপেকটেশন ছিল না। সবাই কে কেমন কাজ করছে, কে কোথায় আছে, এসব নিয়ে ও চিরকালই খুব আগ্রহী ছিল। আপনি গল্পও খুব ভালো বলতো না, শুধু তাই না, আপনির মধ্যে একটা মানে মাস্টারের একটা মানে বসে একটা ক্যারেক্টার ছিল, ওর ডেপটা এত ভালো ছিল, সেটা খুব ভালো লাগতো এবং হাসি মজার মধ্যে দিয়েও বলতো। এবং ও ক্লাসে কাজ খুব কম করতো। আমরা যেমন এলেও যে সব বসে গেলাম স্কেচ করতে লাইভ, ও না, ও খালি অবজার্ভ করতো। তারপরে দেখতাম হয়তো ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর ও বসে বসে ওই লাইভ স্টাডিটা করছে, লাইন যে দিচ্ছে এত সুন্দর এবং স্ট্রং ওর লাইন ছিল, সত্যি মানে দেখার মতো। আমাদের সঙ্গে অবনী কান্ত এবং রত্নাবলীদের ঘনিষ্ঠতা খুব ভালোভাবে গড়ে ওঠে। কারণ আমরা যখন দিল্লিতে এক্সিবিশন করতে যাই, এবং এখনও মনে পড়ে এলটিজি আর্ট গ্যালারিতে অবনী কান্তই একটা আমাদের এক্সিবিশনের ব্যবস্থা করেছিল এবং অসাধারণ সাকসেসফুল হয়েছিল সেই এক্সিবিশন। এবং তখন মানে রাতের পর রাত আমরা বসে বসে অবনীর বাড়িতে গিয়ে নানা রকম ছবি নিয়ে আলোচনা করতাম। এবং অবনীকান্তের ডেপথ বা কনসেপশন এত রিচ ছিল ছবির ব্যাপার নিয়ে, যে হোল ওয়ার্ল্ডের আর্ট সিনারিও যে কেমন ছিল আমরা তখনই আলোচনা করতাম ওর সঙ্গে। তারপরে রত্নাবলীর পারফরমেন্স আর্ট নিয়ে যখন আমরা রাঁচিতে, আমি আমার বাড়িতে ওখানকার সমস্ত আর্টিস্টদের, লোকাল ফোক আর্টিস্টদের নিয়ে ব্যবস্থা করলাম আমরা। সবথেকে বড় জিনিস যে ওর শান্তিনিকেতনের প্রতি যে অগাধ ভালোবাসা, এবং শান্তিনিকেতনকে যে কিভাবে ভেতর থেকেও নিয়েছিল, ওখানকার ফিলোসফি, ওখানকার কালচার, সেটা ওর সঙ্গে যারা কথা বলেছে তারাই হয়তো বুঝতে পারবে। আমি যখনই দিল্লিতে অবনী স্টুডিওতে যেতাম, ওর একটা পেন্টিং কিনে আনতাম। আমার কাছে ওর বেশ কিছু পেন্টিংয়ের কালেকশন রয়েছে। অবনী যখন শান্তিনিকেতনে পড়তো, প্রত্যেক ছুটিতে রত্নাবলীর সঙ্গে ও আমাদের লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে আসতো। সেই সময় থেকেই ওর বিনম্র ব্যবহারের জন্য ও আমাদের পরিবারের সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। 1973-এর বিশ্বভারতীর ম্যাগাজিনের প্রথম পাতায় তোমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছিল। শীর্ষক ছিল নতুনদি। রত্নাবলী আমাকে ওই নামেই ডাকত, তাই তুমিও আমাকে নতুনদি বলেই ডাকতে। তখন থেকেই তোমার কবি অবনীকে জেনেছিলাম, আর তোমার নাম দিয়েছিলাম অবনীন্দ্র। তোমার স্থান ভূমি থেকে সর্বশিখর পর্যন্ত সবখানেই। Hello, Ratna, Awani, Pew, hello. You've always been in my heart and my soul, and I remember his joyfulness, his enthusiasm, his inspirations, and his spirit, always so light and full of a sense of adventure, wanting to find out more and more and more. A person full of life, and attracted many people around him. I have such lovely memories from my childhood, spending time with you.
And I have this memory of these smiley faces, warm, hugging, playing with me. And being with you felt like being in a second home. You were very much part of our life. Remembering Awani Kant, he was such a very warm-hearted and a man who was truly interested in looking at work, in the whole process of art. And remember how many times he used to come to the studio, whenever he was here. वैसे भी कभी भी ऐसा नहीं था कि कभी फोन करके स्पेशली आए, कभी भी आते आते चला आया था, स्टूडियो में आ जाते थे and always smiling. That's right. So he was always welcome. बहुत कम लोग होते हैं जो बिना बताए और बिना काम के चले आए और आधा 1 घंटा 2 घंटे भी बिता दें and you feel so happy. That's right. Because he was always very positive. हमेशा ही स्माइल करके बात करता था और जब जैसे स्टूडियो में एंटर करते हैं पहले तो उसकी नजर पेंटिंग्स के ऊपर जाती. And he only talked about art. When there was no personal gossip or talk, nothing, none of that, which was so refreshing. I had the pleasure of meeting Awani when I was working as a Fulbright scholar in India, in Delhi. And part of my dissertation, because it was focused on contemporary performance art practices in India, dealt with Ratnavali's incredible legacy and her work as a multimedia and performance artist. Actually, a chapter of my dissertation was dedicated to her work. So I was invited to come over to the Kant household for dinner and for interviews with Ratnavali and to view videos of her work. And one thing that really struck me about Awani was his incredible sense of encouragement and support and enthusiasm for his wife's work. I think that historically, when you're dealing with a couple in the public eye in the art world, and oftentimes the male artist, historically, in the kind of reading of the history, his persona can very much kind of eclipse that of the female artist, regardless of, how both of their work might be incredibly brilliant. I think the most famous example of this in the Western canon would be Jackson Pollock and Lee Krasner, both painters, and of course we know Pollock's name much more than Krasner's today. But the really profound thing is that if you have an incredible relationship where you work together as artists and you collaborate and you fuel one another's creativity, then being in a relationship where two artists are together instead of one identity or one production of work eclipsing the other, it actually really melds together to create this kind of incredible energy and synergy in which you really motivate and inspire the other. And I very much saw that in Awani, and his support for Ratnavali and his passion for his own work as a painter, but also for the arts at large in Delhi and for making sure that the scene in Delhi was vibrant and full of life. I know that same skill set of being supportive, collaborative, inspiring really helped him be an incredible secretary for Lalit Kala Academy. And I'm sure that many of his peers and colleagues also saw that with his work at Kala, Bhavana, and MSU. And I'm very honored to be asked to remember him and to be a part of the new Kant Art Foundation. I can't imagine a better namesake being given to an award that comes for an emerging artist trying to speak their voice on the art scene. I think that's something that Awani really held dear to him in his own lifetime, and I think it's a really beautiful legacy that he can help to contribute to that generations beyond today.
नहीं लगता ही नहीं बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना